And you well, thanks. Okay, before we start our lesson today, as we go along, izinkan saya absen dulu ya. And I call your name. Ketika saya sebut nama kalian, please say one word in English. Sebutkan satu kata dalam bahasa Inggris. That's about tentang kegiatan kalian sehari-hari. For example, contoh, study. Apa lagi? Food. Ya. Apa lagi? Kamu tidur apa? Wake up. Menyapu lantai misalnya ya. Ya, kita mengingat kembali kegiatan-kegiatan kalian yang sudah dikerjakan sehari-hari. Ulang-ulang kan? Oke. No. Nanti berdiri dan sebutkan satu kata in English. That's about your daily activities. Tentang kegiatan kalian sehari-hari. Kalau yang setiap harinya nyanyi boleh ya. Oke, yang tidur Agnesia Sri. Yes. Yes, no, yes, no. Oke, Andrea Sinander ya. Sorry? Today. Okay, Aneta. Study. Yes. Aneta. Wake up early in the morning, right? Bangun pagi-pagi. Angelica Octavia. Christian Jonathan. Oh boy. Double skip. Okay. Dera Cynthia. Listen to what? Mendengarkan apa? Apa? Music maybe? Listen to music. Okay. Rika Asila. Watching YouTube. Any women side? There you go. What next? Clara? Okay. Apa? Okay. Nandu Saputra? Mungkin Abta Khairulisa? Sorry? Playing. Okay. Your brother. Oh, playing with your brother. Okay. Dari sekian banyak your activities, which activities that using your handphone? Aktivitas mana yang menggunakan handphone? Watching YouTube, okay? Yeah, playing game. What else? Listening to music. Okay. Ya, aktivitas yang biasa kamu gunakan menggunakan handphone. Nah, ini do you bring your handphone? Tapi Anda yang bawa ya, oke. Oke. Kegiatan hari ini our objectives ya and goals. Jadi apa sih tujuan dari pembelajaran hari ini? First, can you read Rika? Yang lain? Setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu pertama memahami isi video, materi video telepon, dua mengidentifikasi peristiwa utama yang dialami tokoh, ketiga mengungkapkan pendapat pribadi tentang isi video dengan bahasa Inggris sederhana secara lisan maupun tertulis. Jadi ini tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi kamu harus bisa memahami isi video. Videonya tentang apa?
my day without a phone. And then mengidentifikasi peristiwa utama yang dialami tokoh, apa sih yang dialami oleh tokoh di dalam video itu. Yang ketiga, express your opinion, mengungkapkan pendapat pribadi tentang isi video dengan bahasa Inggris sederhana secara lisan maupun tertulis. And next, kita mulai activity 1. Activity 1 ini artinya kita masuk ke understanding ya, kita memahami video. But before we listen to the video, please, ya, before listening, tadi ada yang sudah mendengar ya. Ya, sebelum kita mendengarkan, discuss with your friends, diskusikan dengan temanmu. Ya, diskusi bebas saja ya. How often do you use your phone in one day? How often? Ya, seberapa sering? Seberapa sering Farida? You use your phone in one day? How many times? All day, maybe? 2 hours in a day? Yang lain? Ya, sometimes not sampai 2 hours ya, nggak sampai 2 hours. Jadi banyak 2 jam. Yang lain? Ada yang pulang langsung pakai handphone ya? Enggak ya? Ya, kalau ini, how often do you use your phone in one day? Because you like playing game, right? How many hours? How many hours? Berapa jam? Maybe more than 5 hours. Oke, pertanyaan kedua ya. Write down atau ucapkan sebutkan saja ya. At least 3 activities, 3 aktivitas that would be difficult yang membuat kamu sulit without what? Your activities that make you difficult without a phone. 3 aktivitas yang kamu anggap itu sulit tanpa HP. Playing game, right? Apa lagi? 3. Watching YouTube. Yeah? To study? Yeah, to study why? Because lebih suka searching di internet. Ya, kamu lebih suka searching internet to get some information, alright? Ya, itu ya. Ternyata ada kegiatan-kegiatan yang membuat kita sulit tanpa ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke mendengarkan ya. Ya, kita dengarkan sama-sama di sini. Silakan didengarkan dulu sambil menjawab pertanyaan berikut ini. Ya, ada 4 pertanyaan yang boleh ditulis. What is the main problem? What is the main problem? The speaker face without a phone. What? Apa artinya what? What is the main problem? Problem apa? Masalah. Main itu utama ya, masalah utama. The speaker face yang dialami speaker. Speaker apa speaker? Speak artinya pembicara. Ya, jadi speaker itu pembicara ya, without a phone. Tanpa HP. Nah, jadi sambil mendengarkan nanti kalian identifikasi masalah apa sih yang membuat pembicara itu kesulitan tanpa HP. Masalah utamanya apa? Yang kedua,
Mention two difficulties. Sebutkan 2 kesulitan yang dialaminya. 2 aja ya. How does the speaker solve the problem? Bagaimanakah pembicara solve? Apa itu solve? Menyelesaikan the problems. Menyelesaikan masalahnya. Apa yang dilakukannya untuk menyelesaikan masalahnya? Oke. Yang keempat, what lesson can we learn from the video? Lesson itu artinya pembelajaran ya. Pembelajaran apa yang bisa kita pelajari dari video ini? Oke. Sudah? Nanti RKS-nya akan saya kirim kok di grup kelas ya. Nah, sekarang kita dengarkan, kita tonton videonya. Fokus dan sambil dicari jawabannya ya. Boleh sambil ditulis jawabannya. Setelah ini baru kamu diskusikan dengan teman kelompok. Welcome to English Daily Channel. Tom, you look worried. What happened? Ashley, I have a problem. A big problem. Okay, tell me. What is it? I went outside and I forgot my key. You forgot your key? Oh no. Yes, I closed the door. Now the key is inside. Oh, you locked yourself out. Yes, I locked myself out. And it gets worse. Worse? What do you mean? My phone is also inside. No key and no phone? Yes, the big screen is very clear. This is exciting. I really enjoy it. Good. You enjoy the cinema now. Yes, more than watching on my phone. See, a cinema is a special experience. Yes, special and amazing. I like it. Sudah di list jawaban-jawabannya. Tapi please remember some of activities that and his friends do without phone in a day. Dalam satu hari Tom dan temannya tidak pegang HP. There are some activities they have done, right? Yeah. Sekarang you may discuss with your group. That consists of 4 students or 3 students ya. Silakan berkelompok 4 atau 3. 4 atau 3. Oke. Kelompok terdiri dari 4 atau 3 orang. You may use your dictionary on your headphone. Bisa gunakan ya. Sekarang you have to discuss with your group. Ini pertanyaan ya. First, pertanyaan ini tidak aja, 2 aja ya. Compare your daily life with the speaker experience. Jadi kamu compare. Bandingkan. Oke. Farida ini I know she has usaha yang luar biasa ya untuk bisa memahami kosakata bahasa Inggris kalimat. Pada biasanya apa yang kamu lakukan? Sih Bu, nonton musik ataupun kadang kan nonton sama ada ibu nonton film action kan Iya. biasa bahasa Inggris kan. Oke. Jadi saya juga suka.
Ya, jadi mungkin itu bisa dicontohnya usahanya Farida untuk menguasai bahasa Inggris. Listen to music in English, watch film in English. Jadi sambil dipelajari kosakatanya, kalimatnya gitu ya. Oke. Yang pertama, kamu compare, kamu bandingkan your daily life. Artinya apa? Your daily life, kehidupan sehari-harimu dengan experience, pengalaman ya, pengalaman berbicara yang ada di video tadi. Pernah nggak kamu mengalami hal yang sama? Misalnya begitu ya, ketinggalan HP atau HP-nya rusak, sehari tanpa HP gitu ya. Yang kedua, nah ini yang harus kalian jawab ya. Yang kedua, do you think it is possible for students to live without a phone for one day? No. Nah, kalau kamu jawab no, apa alasannya ya? Oke, discuss with your friend. Kalau yang jawab yes, apa alasannya? Ini kan ada ya, why or why not? Kalau yes, mengapa? Kalau why not itu mengapa tidak? Give your opinion. Berikan pendapat. Oke? Nah, setelah itu kamu harus you have to present in front of the class. Ya, presentasikan hasil diskusi kamu itu dengan kawan-kawan kamu tadi di depan kelas. Oke? Any question before we continue? Ada pertanyaan? Do you understand? Do you get the point? Oke. Nomor 2. Ada yang mau coba jelasin? Maksud dari nomor 2? Putin apa ya? Jelasin. Jadi dia tuh meminta pendapat kau, mungkin tidak seorang siswaku hidup tanpa HP sama sekali. Dia tuh minta pendapat kau, namun kenapa iya, namun kenapa enggak. Oke. Bisa nggak sih kamu hidup itu tanpa handphone dalam satu hari itu without a phone? Kalau yes, apa alasannya? Kalau no, apa alasannya? Kamu bisa compare dengan video tadi ya. Oke, silakan kerjakan sekarang. Use your ya, di bukunya. Ini ya, pasti. Number 1, you have to compare. Membandingkan ya pengalamanmu dan pengalaman pembicara yang ada di video. Yang kedua, do you think it is possible? Menurut kamu enggak sih student to live without a phone for one day? Nanti satu hari aja tanpa phone. Yes. Oh ya, you just itu ini for yourself. Dan ini is just a guide for you. Yang guide kamu ketika mendengarkan saya. Hanya harus dipresentasikan yang itu. Oke, jadi pertanyaan yang sambil kamu mendengarkan itu menjadi bahan pembahasan kamu ketika menjawab yang ini. Nah, yang harus dipresentasikan yang mana? Yang ini ya. Yang activity kedua. Oke, silakan. Ya kan? Namanya bisa? Ya.
Make a decision. Kamu harus memutuskan which one is sebagai perwakilan dari kita. Today. Say today. Yes. Today. Yes. Today. Okay, I think time is over. Jadi, please, I need two groups. You have to present your result of discussion. Okay, look, want to present? Ada yang mau presentasi? Just write your answer. Farida and friends, maybe?
Yeah, just here. Okay. It's okay. Okay, this is your friends' opinion about their daily activities. Good morning, everyone. My friends and I will present the result of our discussion about question number 2. Do you think it is possible for students to live without a phone on one day? Why or why not? We think it is possible for students to live without a phone on one day because, according to us, phone is not everything. The fact is, we can study without a phone. We can use our book and we can do study group with friends. That's all. Okay, Thank you. okay. The next rule, the second rule. Okay, and friends, are you ready? Okay, it's okay. Just read number 1, right? Okay. So, answer question number 1. Question is, Speak louder, please. Louder. Ada apa? compare your daily life with the speaker experience. So, we wake up, prepare ourselves to go to school, but before we go to school, of course, we have a breakfast first. Once we back from school, we play our home, have our parents, then prepare us. After that, we play our home, study, then sleep. Between our daily life with the speaker, first, he lived one day without the phone and were not. He got a lot of experience outside with his friend, getting on the bus, library, beach, and cinema. And we just spend our time in the house more than today. So, and the second question. Do you think it possible for you and your friends today without phone? Yes or no? Actually, it's fun. Iya, actually. Jangan terpaksa dong. just jujur aja. Honestly. Is it possible for you? Yeah. Yes. Okay, thank you very much. Give applause, please. Okay. For another group yang lain silakan dikumpulkan jawabannya ya. Please collect your answer because our time is not anymore. Oke, nah, ini untuk tugas kelompoknya ya. Tapi kamu masih ada tugas pribadi. Tugas pribadi ini video task. Oke, write a short reflection. Tuliskan refleksi singkat kurang lebih 150 kata. Apa sih topiknya? A day without my phone. 1 hari tanpa handphone saya. Kamu bisa gunakan 3 pertanyaan ini sebagai guiding question. Ya, jadi kamu punya guide ya. Apa sih yang harus kamu jelaskan gitu ya? Apa yang harus kamu ceritakan? First, what activities would you miss the most? Second, how would you solve the problem?
kerjakan di rumah. Next week you have to collect it and you have and we will discuss. Right? Oke. Sampai di sini. Any question? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Do you get the point? Ibu, yang setiap baca di mana gimana? Itu tugas individu. Just like you make esai ya, seperti membuat esai atau membuat tulisan. Nanti akan saya kirimkan di istilah atasnya ya. Ya. Jadi kerjakan di rumah. You may discuss with your mother, your sister, or your friend. Ya. Karena bel sudah berani. Let's conclude together. Mari kita rangkum bersama-sama. Kira-kira kita summarize ya. Apa yang sudah kita pelajari? Power. Apa yang tadi pelajari? Bisa? Belajar betul? Ya, apa dulu ya? Bukan. Kemudian tadi diskusi tadi?